समस्तंको मोर नमस्कार। आजिर एही ऑनलाइन श्रेणी को मु आपण मानंकु स्वागत जणाउछि। आजिर प्रसंग हेउछि खाद्य पानीय और स्वास्थ्य। आजिर प्रसंग रे थिबा उ उ ह छ थ फ ठ वर्ण विषय रे आमे जानिबा एवं ताकु नै किछि शब्द पढ़िबा। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। ଏହା ହେଉଛି ହ ଅକ୍ଷର। ହ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହକୁ ନେଇ କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ହିମାଳୟ, ହାତ, ହାତୀ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହସ। ହକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ହରେ ଥିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ହସ୍ତ, ହରଣ, ହତିଆର, ସାହିତ୍ୟ, ହାତୀ, ସହର, ହସ, ହଳଦୀ, ହରିଣ, ହିନ୍ଦୀ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ, କାହାଳୀ, ହାତ, ହାଡ଼, ବହି, ହାଣ୍ଡି, ହାର, କାହାଣୀ, ହୋଲି, ହୁସିଆର। ତ ଏହି ସବୁ ଥିଲା ହକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଛ ବିଷୟରେ। ଛକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖିବା। ଛାତ୍ର, ଛାଇ, ଛତା, ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼ କାହାର କାହାର ପ୍ରିୟ କହିଲେ ଟିକେ? ମୋର ବି ପ୍ରିୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଛାଇ, ଛତୁ, ଛତା, ଛାତ୍ର, ଛ, ମାଛ, ଛବି, ବାଛୁରୀ, ଛନ୍ଦ, ଛୁରୀ, ଛାତ, ମାଛି, ପଛ, ଛାଟ, ଛୁଟି, ଛେନା, ବିଛଣା, ଛପର, ଛେଳି, ଗାମୁଛା। ଏହିସବୁ ଛକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ଉର୍ଜା, ଉଇ, ଉଷ୍ମ, ଉପବାସ, ଉପକାର, ଉଜାଗର, ଉପବନ, ଉପକୂଳ, ଉଦୟ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଉପହାର, ଉଷା, ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସବ, ଉପାୟ, ଉଦ୍ୟାନ, ଉଦାର, ଉପମା, ଉପବାର, ଉଷୁନା, ଉଦ୍ୟମ, ଉପଭୋଗ, ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏସବୁ ଥିଲା ଉକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ ଉକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଉଖଳ, ଉର୍ମି, ଉନ, ଉଣା, ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଉର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗଣିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହ କେତୋଟି ରହିଛି, ଛ କେତୋଟି ରହିଛି, ହର୍ଷ କେତୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉ କେତୋଟି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗଣିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଗଣି ସାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଥ ବିଷୟରେ। ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ, ହାଳି, ହଳି,
थर्मोमीटर। थ को नहीं गुड़ाए शब्द रही थ थिबा किछि शब्द थाली पोथी पत्थर मथा थली थर्मस थाना ठाक साथी स्वार्थ कथा पार्थ पथ अर्थ रथ कईथ एई सबु थिला थ को नहीं किछि शब्द। वर्तमान देखिबा फ विषय रे। फ को नहीं किछि फोटोचित्र देखिबा। फूल फूलकोबी फल। फ को आमे विभिन्न जगार व्यवहार करथाउ। फ थिबा किछि शब्द फल फूल सफा फूर्ति फगु फोटो फगुण फेडाण फसल फरफर फलाफल सफल फेणा फुसफुस ऑफिस फेरीवाला एई सबु थिला फ को नहीं किछि शब्द। वर्तमान आमे देखिबा ठ विषय रे। ठ हेउछि एक व्यंजन वर्ण। काठ काठरे ठ रहिछि माठिया ठेकुआ आठ आठ अंकरे मध्य ठ रहिछि। वर्तमान ठ थिबा किछि शब्द देखिबा जेमिति कि ठक पाठ कठोर ठिकणा ठिपी कर्मठ ठाकुर ठिकादार कठिन पिठा ठेकुआ ठेलागाड़ी बैठक सठिक ठार ए सबु थिला ठ को नहीं किछि शब्द। वर्तमान आपणक मानक पई प्रश्न रहिछि। आपण माने चित्र एवं लेखा को देखि मेल करंतु। आपण निज खाता रे गोटे पटे लेखि देकी आ गोटे पटे चित्र करिकी गार टाणिके जोड़ंतु। फूल को फूल सहित माठिया को माठिया सहित थाली को थाली सहित छता को छता सहित हाथ को हाथ सहित। आशा करुछि आपण माने निज निज खाता रे करुथिबे। एइथिर उत्तर रहिला एइठी छता माठिया फूल हाथ थाली। बढ़िया भावरे आपण माने शिखिले कहिले एवं निज जीवन रे मध्य बहुत गुड़ाए शब्द व्यवहार करिवे बोली आशा। आज आमे उ ह छ थ फ ठ विषय रे जानिले। आशा करुछि आपण माने घर को जाई 10-10टी शब्द प्रत्येक वर्ण रे लेखिकी आनिबे। धन्यवाद। आपणक दिन मंगलमय हो। खुशी शिखिबा समस्तक अधिकार। नमस्कार।